and gentlemen, from the depth of Mother Nature I present you Kwanzaa News. Jum Sabi, nieuws dat verbazend in uw oren klinkt. Listen to Jum Sabi Info Channel. Awareness, a divine voice, and the truth will set you free. The message pierces as an arrow. Listen to Jum Sabi, Black Consciousness University. Houtep, respectief brada sa foute foutang. We baru odi en we baru ko. Ons fiti ko na ini apchi temple fu maat. Houtep, lieve broeders en zusters. Voor degenen die geen Sranantongo spreken, we heten jullie welkom in onze tempel van Maat. Een kleine tempel. Maat of Mama Aisa. Yes. En we gaan u een aantal informatie geven over wat we in de toekomst gaan doen. Maar voor degenen die geen Surinaams spreken, we hopen dat iemand het voor jullie kan vertalen. Want we zullen zeker ook andere sessies hebben die in het Nederlands zullen zijn. Maar deze is bedoeld voor degenen die Surinaams spreken en begrijpen en verstaan. Of het willen leren. Oké? Ito walisi we baru odi inane fa granyeye. Anana kidewa po. Neter. En alle helpers, alle de jepiman, de neteru, de yeye. Alle de bouyeye die eroko die agraye giwi. We baru odi ook toe ina ne fu den grawan fu wi fu before die kwekba en de one die bende before. We baru odi. We baru odi en we baru kon ook toe. No. Ubekisi want to aksi taki smawan sap moro fu a kulturu fu wi en sumana wi pe umopo sumana blakama sumana wetma gado if gado na umano so wamang ala soort actie ubekisi en
wan piste ube de ube chade boskopu kong ma ube tapu bika koshita ki wan gersile ki lik feit dat in Hollands tomo interesse no de, dus dat interesse de ma anu deso actueel moro, ma we zien na a lockdown corona na ala deso sanati sma e wan sap moro fu den kulturu sma e wan sabi safe sa in grond tapu en dat meki u praxerita ki we seta tempel kong bika ube takik bataka tempel bo kong ma tempel no bob ching. So bon, if smas don ja zonder corona dan kan dit 10 tisma kans doen. Maar nu wordt wabi toe a tempel tapa aluku dosu dus via internet, televisie, online wabi toe a tempel a rokodisi. Maar in Spang u sabi taki this now peaceful a mission for we and that make we aba temple voor mama Aisa, Maati, grandmama, ina nefa granje. En pe u kan taktori fa u chausrefi voor sa de DDC pe asane komoro we shitak asane komoro bruya uno sap fa waka oteng a corona siki ogwe uno sap so kom baka a corona siki en uno sabi if na a granje be wandati taka sam saso no so na libisma making en uno sap sa a granje o do okay ma fu mek wi na wi e prati leri juns refi prata boskopu juns refi u mekwang wan schema dat wan taki u mekwang wan kalender. En u prati de day in a wiki to in a community for we because a community for we carry a umwa en gubu community dat want taki dem chifa gran yeye de rokanga de srefi en coöperatief fasi nanga den de in a osofu a gran yeye. Dus dat want taki if u de na osofu a gran yeye en weer rokanga usrefi da uno na de spiritual children for our granje, the Most High. Okay? En we make one soort provisories. Alasansa we doen na roeien met de riemen die we abi. We make gebruik voor a creativiteit voor wie. Bika a granje na een creatieve geest. Na een grand creatief je. En je meki sani sang iwan abi je mek de usrefi so u creëer a Willy University dus a Willy Universiteit bika university te jere university je praktiseer hei skoro en dat mek u kare university unosap fobem karen wantrafasima isratongo wetaki a hei grong leri ja toch no so a hei leri grong. Dus a Willy he leri grond. Dat wil zeggen a universiteit. Voor de bigisma voor de grawe voor wie. De one die ben de before. En a Willy betekent ancestors. Wisdom Life University. Dat want taki a sabi nanga koni voor de grawe voor wie. Ja. Voor a libi. Na dati. Na koni nanga sabi dat wan prati you. Dat want taki ancestors dat na grawe. Wisdom na sabi. Life na in de libi. De ervaringen nanga de levens. De levenservaringen nanga de boskopu nanga de instructies. Die wikisi voor de grawe voor wie. En vanaf nu, dan ting, dan we beginnen te waken naar a Willy University, dat we taki a Willy Hegrong scoren. Voor sabi na koni. En na afas dis wordt doen. Zo'n we go live. En zo'n ting, je kan go op YouTube, no so wantra presi, of na Facebook, of wantra presi. Voor go luku, sana
leri no so aboskopu atori di witaki. En alasan sa we doen nou a leri. Na we leri, dus we praten leri. Ja toch? En if you wani take contact na uno de senwa is waka kon wa email, je sende gona we prati leri @gmail.com. En ik kan luka we prati leri @gmail.com. Dis na ning fu te wani ko in contact na uno. Okay. So u mekwan introductie voor awili sawado. En a introductie voor sawado na fa você toeschrijft contra een nieuw soort libisma baka. Wan blakaman. Fa você toeschrijft kon baka was freka unschrijfi voor contra een nieuw soort blakaman. En fa wo mekwan de nieuw blakaman. Dat wat ik de chindi e kon. So lek fa usabi asan nego bu no mindri en tap gron taputu bika usitaki blakamano de da gron tapu mora en te wi etak fu blakaman da you musabi taki blakaman blaka na akloru fu gado jita blaka na akloru fu gado en te utak blaka da we tak gado en te utak blaka mana wa libisama wa libisma di ikan taki ay libi lek fa yashiwa de en usap tak yashiwa be de wan blaka man ma ala de trasmak di kom baka yashiwa ikan tak 99% no be de blaka man na wit man ook to wie Afrikaan no so afro-waka libisma. Dus mensen van Afrikaanse afkomst, wie Afro-Waka, dus Afro-Wiki of Afrikiti, Libisma, dus Afrika Libisma. Dus wie sa abi wan dungru, skin, na krusu wiri, wie ano blakaman, wie na Afro-Waka Libisma. En moro furu ikantak wie na wetman. Alas ma de du ogri tapagron tapu. Alas ma de du takru tapagron tapu. Alas ma di chant sondu. En alades ma dino geboren opnieuw. Dat want tak dino lus alades sampur de hebi. Dino begin wan you libi en wan kaseri libi. Alade libis ma disi. Ikan taki. Luku adoro si feng ma in luku efu podek tu kleur si manga si. Blaka naf gado. Weti na de smader du sondu. En wie so lek witu. We na sondar tu. Maar we doen moeite voor kong tapa lijn baka. We doen moeite voor tapa passie baka. En voor tante tapa passie. Maar asan nego so makrichi. Ano makkelijk. Oké. Maar to de wan bigi grupo, wan bigi familie. Ja. Dan u kan sit de nyum blaka man contact. De no sa mek. De no sa do de kruk tu di wie do. No so di de bigis ma fu do. En te wigwe kan het ook komen bakken dat we ko in one ding sa seti kaba. So asanego. Wo chara leriko wo wo prati asabi nanga de sans du usabi bika ano sanis di wisabi na sanis di de biggest ma fu besabi en de sande ala soort fasi ik kan vinden sobun in boeken, in opleiding, in cursus, in les. Ja toch? En dat meki zit wan jong familie kon. En het doel moest dit dat een jong familie die we zet kon. We beginnen als maar die doe om een zoon doe, om een fout, om een zaan, hoe doet dat in uw libi. En hoe zit dat gaan we wakker. Maar voor doe leren, voor de foto voor wie, dan de pchinte tot die wan de kon, dat was het den kon. Nanga akoni voor de bigge de grawe voor wie. Na kutak asabi fu alibi fu wisrefi. En before u gomoro fara, fu set wan yu libisma, alibisma disi, te fana unu, bigi libi wan kaseri libi. En fu bigi libi wan kaseri libi, do abi vroko nanga ubuntu,
we abi volg a Ubuntu grondpraxeri. We abi volg a Maati grondpraxeri. En we abi volg a Kwanzaa grondpraxeri. Dus a Ubuntu grondpraxeri na a unity, a eenheid, a lobby, a eenheid voor wala mala. Jabi, a bondru. A Maati na a spiritual wang na a kaseri wana na a yeye fasi voor fawalibi. En toen tak Maati we tak a winti tu, a winti structuru. En une tak fu a bruya winti du sabi ma we taki fu a winti di a trutru winti. A winti, a blaka winti fu a gran yeye. En alle desan het wel leri. En de jongeren moesap toe. Oké? En a Kwanzaa fasi na fas fa wo set roko. Wo set roko na ons refi. Le kwam bigi familie. Zie? Dus de drie fasi dis, de drie pijler die we horen. Ubuntu, Maati na minisi Kwanzaa. Zoals napu. Jaja, tapagron. En Kwanzaa abi want to principle. En one of the principle u poti in ala day fu a wiki. So bolek munde u abi ujama. En ujama na pe wotaki wo pas de Kwanzaa principles tu wotak voor bouw. We doen economia. We doen worokangos refi fu sabitak financieel. U komoro tranga. U zet er ook op resikong. Dat op munde a familie moest discussiëren de tori disi. Dinsdag, dus to de roko, dan na adefu kuji chagulia en na adepe wie etakango sevi tak control wie baka sa ube de before sa de bigis ma fu bende de bede afro waka maar de bede blaka man tu. Dus we tak fu de blaka man die fadon control wit man. Sabi, dus go baka pomde en tek de stappen voor PUD no go terug. En dat na kuji chagulia pe wie op beslist vanaf nou wina gubu Maati people. Okay? No so if you set you egi familie man kon dan ama boon toe. Bijvoorbeeld if you na rasta familie man ama boon. Maar zolang je libi na aleti na akring en you sabi ta Kwanzaa na Ubuntu de bika rasta na Ubuntu Ubuntu Maati dat na a filosofie a grond praxeri maar a Kwanzaa no de in ala rasta de waf de rasta no tota Kwanzaa na roko we bouw we roko we make roko pressie we produceer isap de so sanati asanat no de so tranga. Maar if je zit wa familie man koffie schreef ikare fai wani dan you e kombondru na unu bika wotro wan familie. En a wan bigi familie san prati in dual op chinchi familie. Dif unu na gubu. Wa gubu. If you want kong in a familie disi u abwa heer u abu egi fasi fu libi u egi grond praxeri fa u walibi tapa grond tapu disi. De rasta man walibi de egi fasi. Maar na ook toen een spiritual fasi. De bobo dreti. De Hebrew. You see? Dus alles maka libi egi libi. Zonder fu we fetang ausrefi. Bika we o abi koma kandra fu te umuroko broko. Maar je ta you ab you egi identiteit. You ede lek fa you want de. Okay? If alles maar want tro gubu, dan we tro gubu. We tro gubu. Want wie ochara leri fu de gubu. Oké? Dus we ochara leri de gubu en we soru ook tusana a leri disi. En we roko tranga fu komoro furu nadoro fu soru sana a gubu leri. En a grong praxeri fu a gubu leri na wan pisi Hebrew deni, wan pisi Yeshua leri deni, wan pisi Winti deni, Maati, Kwanzaa, dus alle deze soorten dat de. Het is een soort spiritual fasifa voor Libi, dat na am gubu Libi. Am gubu Libi ne fiti in a grond tapu de. Am gubu Libi no Libi fasi
sa e fiti dorosei fu Babylon. Maar voor die wie de in Babylon, is het moeilijk voor kon, voor zit wan bigi familie, zou waka apasilik de umgubu. En de umgubu ab de eigen cultuur, eigen de. Oké? Dus te moede u abi adei voor roko na schrijf je, taki we vergaderen doen dus aan dat die we adei die we kari u ja ma. En ad to de roko na de fu kujicha gulija en dis na de pe tak funsre tak vanaf nou sot krosi wo weer ala ting fawo wadoro se fa presenteren fa we karo schreef sot nengwi abi en fa we wadoro se sana te de to wadoro se als mam herkent tak nona umgubu dape zie dan 3 de roko na woensdag. Woensdag na adei voor de jongwang, de jeugd, de jongeren. De jonku mananga jonku uma ken chimp toti wang alasma kinderen, jeugd. En na adei voor van de toekomst ook toe. En dat hebben we kari a kwansa principe sana die we kan nija. En nija. Nija na purpose, na het doel voor alibi. En toen ze het doel voor alibi, u kan bij praxeer voor de toekomst. En dat wat deed is, wie een soort de jongen, een real story voor alibi, plus we tegen de talukono, un abwan doel in alibi en het doel voor nu moest de taki, a familie voor moest bouwen moro bigi, en moro orde moest de in a familie voor wie. Dan togo tap voor de roko dat na donderdag voor de roko na adei wie in uno en gobu familie wie hori bedachi en bedachi betekent na kina day no so vaste day dus we vasten het is onze rustdag dat na adapade voor jou voor de roko en dus toen tak vast, hoe tak inom nyang, maar je de pimoro minder, je de moro na de je, wo di na tempel, en u hoop taki, u kan de online furu, na you, tapade dati, en u kan taki spiritual tori, en we tak ala so tori, maar ade dis na de mama Aisa tu, dus na ade fu mama, ade mama grond tapu. Dat na donderdag, dat na voor de roko. Maar na de voor alle de umas matu. Meisjes, vrouwen en zo en zo en zo. Dus zo'n tente wat taki, wo kan de woko na nga onderwerp voor umasma. Van umasma pchaden schreef, van de umasma moest de. Kan ook empowering, kan ook de streng. Tjouwan streng toriko. Na richtlijnen woko. Negideng umasma. Is dat beter. En dan Frida. En a donderdag voor de roko, na de maati, na imani. Imani we bribi, in schreef we bribi ina uma, we bribi ina mama, ina grandmama, we bribi ina grandje, dat na imani, en do we tak maati tori tu, we tak Egyptian tori, alle deze sandeti. Maar moro furu, a donderdag na spiritual degi, a familie disi, a gubu familie. Ja. Frida na een day pe wotaki fu ujima en moro furu wotak nanga de man smapika na day fu brada man boy. Dus man boy man brada. A day fu brotherhood, a day fu de man. Maar na day ook toe pe uno lek man sma wetaki sana onverantwoordelijkheid. Fu set ko wan yung libis mabaka, fu kontro wan yung libis mabaka. En a day disi we taktu of no so a day we roko na usrefi. If na 3 man for ma mus go do roko jiwan brada na so wan sawan presi. Of no so this must do, that must do. En a responsibility for wan maasma. We tak desan tap Frida. Sana you verantwoordelijkheid in alibi voor
En no so en futuro ina project funu futuro wan new libisma en wan new man. Sabi? Sana you verantwoordelijkheid. Sana you verantwoordelijkheid te you ab de uma of you. If na one uma you abi no so two uma no so three uma. Bruyano de ma sabi ote you mag abi moro lek wan uma. Oké? Dan en im sap ook tu wala mala musabi zeide mek de man fu unu in unu familie ma ab. Unu no ab no one trobi if de ma ab moro lek wan uma. Sabi? De alle tori dat we taki. Satra na de fu umoja. Bene wataki yo umoja. Look for umoja. Na a de fu a heer familie. En na a de disi we do moeite fu komakandra tapwa ubuntu fasi en fu do wa lo sweetori wa lo moitori sport entertainment. Ik had dat nou een Visa Day, nou een Famirman Day, Biji Famirman Day van Umgobu. En toen tak Umgobu, no voor a nation of my art. Because you abi Umgobu, you abi de Rastaman, you abi de Hebrew, en you abi alle soort people die kan komen en de laboratorie die voor creëren van jong libisma. Ook to Christenen de welkom. Jabi? Uno no danga san Jesus story, uno danga Jesus story. Maar if you loop you Jesus, maar you vindt dat je loop voor de miri uno. En je want sluit you familie, je want konangai familie ook toe in a nations of my art. Dan wordt na sanat weka nations of my art. Dus de nations van rechtvaardigheid. Sabi? Dus je ta you Christen, maar you kan komen. Nanga you heer familie. If you want ta you Islam, you Muslim, you ook toe kan komen. Zolang je sabik batak unu na de rechtvaardige pching. Voor agraje. En dat na eigenlijk aan neem toe voor AM Gubu. A filosofie. En Satra dan wie appreciëren. De jongeren doen sport en spel. Nya, bori, dringi, alasat sanepsa, tore, taki, geschiedenis en verteri, bigismeid, alla deze sanat te doen. En neti fu ade dati, dan de moralati ina neti, dat de bigisma e apwan bigi fesa. En de prisiri gomit zonde. En dan zonde, arrestak, dan desmas refi, alla de chinchi familie, de gezinnen. De da also en dat na a day voor gezinnen, dus op zijn familie. En a day is wekari kuumba, satra wekari umoja nanga ubuntu. En zonde wekari kuumba. Ja, weet ook, en dan kuumba, to dit is maar dat also nanga de gezinnen. Dat de kamp je praxeri dat fout ik waka vanaf monde bakabi ka wabi voor ook tranga fuset a new blakama. Dus we daar also we doen wel creatief sani, we denken wel creatief sani voor make a familie discotro een mooi sweetie respecti familie. Zo lek voor sabi dat ki na a corona demande van plan voor uno mitang ons ref moro, uno do not moro, uno moxi moro, uno bondru moro. Dus de mij naku baster, de mij verswaku bananga a corona sandi de man set kom, juno. Maar uno mus bij je set kono, we set korokono, oké? Dus a eerste boskopwa introductie voor a wili, voor pewaleri zou doen nanga fawatek waka. Wo yere ini a boskopu voor a wili, u praten in 3 pisi. A first pisi na algemeen pisi, samusupsa, sobralisos mara. A tweede pisi na giden jongwang, die jongeren, de jeugdigen, dat des dem sap depressie en sana de verantwoordelijkheid. Moro voor we takanga jongman, sa umdu, tak uno kan seribi moro, uno kan do this, uno kan dati, wabiftek wakano. En de jongeren moest sap sana de verantwoordelijkheid. En a derde pisi voor a introductie, dus fawo set wan yung blakamang, fawi o set wan yung blakamang,
of fa visa set van blakaman. Na a derde pisi we tak voor spiritualiteit, we tak voor winti. Fa go om na a winti cultuur, a winti filosofie. En a winti di sabi pes mij na kauna drone, dis dat de jompo so potwet sani, jompo e du alo sani. En a winti dat we tak voor a winti a granje, a gran winti a filosofie. We gaan saba filosofie fossi, fosu go bigye du sani na naturu na yeye. Dus ina drie pisi dape we taki fu san sawadu nanga winti nanga de ye ma walotra san de tak tu wotak fu ak wotak ook tu fu Yeshua wotak ook tu fu Yeshua wotaki fu lek wotaki winti wotak fu maat wotak fu Egyptian fasi fa de biggest ma fu nu ben bribi. Dus de sanat wordt taki in de tendi ekong, maar zo pchi zo je jere in a derde pisi fu a introductie en we tak tu fa ubuntu unschrijf kong no. Bondru kong, dus ubuntu unschrijfi. En dat want taki we abif no luku soort orga, soort people euroko en sadesma edu en if de pas if de fiti ina grond praxeri fuwi tak uno kanta langa ma we go kraka ding en dingen kraka uno en zo setu familie ko falak bigi. Dus dat na api story. En ubeng abiwang trasani so lek fo ube tegi yukba taki ala de koni nga sabi ano sabi fu abaisa. Ano un sabi na sabi fu de biggest ma fu before en den kom baka I wall of de ching en de ching pot sani nas buku skrifi sabi lek u abja kre sumani isita no mooi sani de ja so tu fu tak fu winti a winti filosofie u abja God and the law of relativity dat want aki a pisi janso o de a Bible funu a rokopis funu fu sabi fu set wan yu libis makong fu set lobby kong set wan bigi famille mon bon tran famille man kong isabi to a relatie tussen mananga uma ala resans we taki en jana winti da pena winti jawo taki fu jawatak sumana you yum sap sumana you en vooral den kuloku dis na tap to de roko watak de tori disi te watak fu de bigisma suma be de bigisma fu wi and if you be abi bigisma da you na you bigisma de sumana you de jawatak so ja ina disi outu wetak bigisma tori dus den gra wetori fu wi ja wetaki fu de cyclus zijn grond tapu seremek isabi a klok a cyclus se draai ko en seremek die sepsa tak sabi oten wasane kopsa jao tak de sans wat tak tap 3 roko nanga de jongere ma to tak jongere ina he familie fulu wala malana jongere wins you op 80 jaar no so 70 80 90 you na jongere bika you no sa furu fu alibi Wina pasiko de biggest ma fu be libit bena dusunyari en we ni getak ya na chimboy san chin na toti wan sanete ma to wetak jongere tu outu ina tempo de jongere sang no absomeni levens en van sabi na ngakoni na de man kaleri wetak de san sa woensdag tap 3 roko ja toch if gado na mano so uma fa je bigi wa relatie en sana de consequenties te bigi moksi na wasma wa mano so wa uma biga bijvoorbeeld if you a bossi kota ki go boss wasma te boss asma en spiti en spiti ko in you mo for wissel spiti uit dat one taki
a moment se te ka spiti dat you take one piece fe yeye. En inge take one piece fu you yeye. And you, and you want there, you abi takru yeye nangais, walos ma abi takru na yeye nanga desre wakanga de. Walibisma no de walibisma abi differenti yeye di lonteng. En if na so takru yeye de, da igo moksi na wasma, igo friri na wasma ye, boseng, iteke spiti na de santi, dan yusre fi sabitaki, yabi froko na de atakru ye, fu apta people say moksi na I abstracts na I pratis kiti na ala de sosandati, ala de sanat wat taki sana de consequenties sang do na sang unomag do en pe let op. Sabi? Dus amora bu uset wan bigi familie manko na u eigen cultuur, u eigen richtlijnen. Sabi? Aan een sector, maar aan een selecte groep. En dan we zetten schrijf kom en dan u abu umana umanda pe. Sabi? Iwanwa uma de aanwezig. Uma abastref structuur, uma abastref fasi op grondpraxeri voor Libi. Dan Briano de, isabi, mate ina grond tapu de no, uno mando wan fasi bika ya, ala uma saushi, no so uma komitwa uma woteken bika u abwa uma fanodo, you abwa man fanodo lekwa umasma, yo tekwa man sane fiti sa amacha ome hogri nange ome takru yeye, itekwa uma cha ome hogri, uma cha ome takru yeye nange, dus voorkom de sanati en uno ma sit wan new blaka man nanga des masan de no so langa uno ko u change u srefi uno bigiro ko nanga u srefi isabi jawe leri taki sana adul takumte takute sana bestaan sede me kude sana adul fu agraye takame kunu potagron tapu ala desandi si musu wataki en we leren ook to sumana a beastie a beast, a image of the beast. We leer dati. Sumana antichrist, sumana image of the beast. Alla de sanat we leren en boomvoer moro. Boomvoer. In a begin, we chara leri ko free. Maar sasa vite we go moro, we go stimper. Dan zorgen ook toe taki. We zetten een groep ko. Voor Libisma. Die de geabonneerd en die pot desrevi. En u hoopt toe. We hopen dat je vanaf apisten dat eigenlijk unom de geabonneerd, unom ta oso, unom luku wang, maar koma kandra en u zet a bigi familie, fu zet a jong bigisma. So, we karun ko alamala fu ugo arki a fospisi fu a introductie, fawo zet wan jong blagama, da bakadati, da arki a tupisi, dat nagi de jongeren. Dus de jongen, maar die YouTube, die alles maar. Isabi lek fout dat ik ba unosap orusma in een familie. No was mane oru, bika wo de jong. Wie zit op 90, no zo 100 jaar, wo de jong. Zeg je? Dus waar jongeren telugu a de ting voor agrontapu. En in vergelijking met de bigisma voor wie, is dat de grauwe voor wie na 1000 jaar de betron. Methusalem betap 1000 jaar, wan dusun jari, wan koko jari. Dat ook ba luku a tweede pissie, dat we luku a derde pissie na voor spiritualiteit, winti, a yeye bribi, maar moro spiritualiteit wordt taki in de tende kong. En pe we taki zou moest budget doen, vooral des ma fuseranang, want boskopu de gides ma fuseranang. Fa bondruko, organiseer, comité refi, utakik ba. Is de, ube libi prati, fra, bruya. Ti debe organiseer. En u abwa losma in serna na pou, alasi, desma abwa lo, kwaliteiten, en u vindt dat desma moest komen bij elkaar nou, voor comité refi, voor deko ubuntu. Dus kom bondru, voor roko. Because if uno do this and that, dan ala ting wo tabaka in a her libi makanda in grontapu. Na so taki, dan we karu kon fugo luku, fugo arki a
boskopu. A prati intri. Soso lobby, soso blessie, nanga soso patiëntie. We baren wa odi. En veel luisterplezier. Om make aantekening. En dit en dit ko wat doen moeite. Tak toe taki wordt dit op differenti presi tap lampe. Dus tapu a internet. Maar safri we kon. En we abu igi lampe toe dat want we abu igi website. Maar safri. Ja, we bouwen en we charabos kopuko. Lobby. Respecti baranga sa de foutang. We baru wan suite odi kon tide baka. En tide wocha you go wan presi pe you bem de langateng. We karen a Willy Universe IT en dat wan taki Ancestors Wisdom of Life University. Dape wokis hei skoro. En we begin nanga apis project disikba ma ube tapa project chi so bika so te roko def du tumsi furu ma ina ten fu no u abi hei kutaki sabi fanouru en da wo prata sabi nanga yu desandu sabi wo pratang usrefi kutakso ma fu praten nanga usrefi wo abu usref fanouru wo abi sreka usrefi en wo sreka usrefi ala si pode dat wat aki vida sarana orga wo karwa tu orga peyu mus go en wo akside orga taki mek da begin duro ko fu ko bigi sreka usrefi fu kontrong yung libisma. Ja, man. Joe, Rastafari, Selassie, me pa. Alek fa you set me ta. Na ten, me kunshi ten. So gran tani feng. Arken. Something, alibe one make body. Something, you have strong and you say something. I just in a feeling my something. I just see one dancing something. Na jaja muori something. You have strong and you say something. I guess in a breathing my something. Ja man, something alibi as agerlik alibi tranga tum si ma yabi set yusref yabi tranga yusref tu. If alibi tranga yusref tranga yusrefi. Something as an agerlik amano waka. Ma kan de gersi takane waka. Yumu sorgu tak alate waka. Dis na brada abaisa asarya aste fu yu grand bigisma. En wat jou ambos kopu konti de. Tide na munde. Tenta tu fu ayari. Wan barchi 14 nanga sebi. En a dedis na wan prins pari de efi yere bung. Yere taki tenta tu. En yere wan barchi 14 sebi. Teka wananga for de iteka sebi. De pot alamala kom oxiden strefi. De kies 10 na toe. Dus je kiest 12. Oké? Dus die na 12 april. 2020, nou zo het jaar 147. En vanaf die wordt broko, wordt akipchi Hollands. Dan wordt akipchi Sranatongo. Isabi? Dat we mekemchi zo, we oppo asfeer, we oppo askoro, awili university. We mekemchi moro makkelijk die alasma. Maar we begin takanga yutak in begin seti srefi kraka srefi fu leer sarana tongo e fino sabeng de wan di de na Holland
Maar ook toen is er de man walos manos op tak Srana tongo, dus mij tak want tu sani. En hij geeft lek na Srana tongo de taki mana walo differenti tongo. Dus, maar in elk geval, krakon schreef was het toen schreef via Awili University. We zorgen tak walo cursus, opleiding, alles soort sanekong. No onderwijs, bika we tan fara we van onderwijs. We doen hogerwijs. Usabi? Dus ook toen is er naar Europa, pe wala malade. Tide namunde. En usabi tak in familie voor unu die was het kon. Was het wan jaja familie man kon. En a familie voor oda ode wereldwijd. A familie voor ode in Heer Caribbean. A familie voor nu oda Suriname, de Zuid-Amerika plus. Want to Zuid-Amerika kondre. Was het kon? A familie voor nu ode in Afruwaka kondre, Afrika. Ode in Europa. Nanga ode de tratrasi voor grond tapu. Bika wala malana wan bigi familie die spat die baster. En safri wo komitu schreef baka. Maar afas van wo komitu schreefi na grond tap fasi wo komitu schreefi. If we bribi in ons schreefi, dan was shit aki next no moeilijk. Alasan ap chintori. Bigi wime bigi denki bigi. En te je denki bigi da june vrede. Jabi toch? In een vrede. If je G fu ukon komoro bigi. If je vrede en igridi, dan not no psa. Maar in elk geval, ude takanga desmasan denki ching. Une tak nanga desma san greedy. Greedy. En une takanga desma dina wango moro fara. Dus. Maar if you praxeri tak no, je abif de deel, je abif de wa onderdeel voor a pis familie die was zet kon wan jullie bisma, dan natuurlijk ide welkom en te yuko in a familie disi. Wie o sorgu tak no was ma in a familie dis no epina nooit moro, zolang aden de. En to tak pina une tak yo kande yo abumbu bogo money na sana fast forward de na fast forward roko o mek sorgu. O sorgu taki, control, boom, guduman in money nga ala trasani. Maar no, wo abif tek a gudu fu mama naturu fosi. Wo abif set tu slef kong, tapa fast van mama naturu wani a gran yeye. En tewe tak mama naturu do sabi, tak no we deal nga mama naturu, ma mama naturu no pisi fu a gran yeye. Isabi? En zolang usap fawo de e fawo roko nanga mama naturu nanga ala sakafasi nanga ala lespeki dan automatisch yoshita kagraye o kau mindri en o charu waka. Ja, dus utakik batide na ade 12 fu amun fo ina yari wambarchi for tentanga sebi en ubetegun trade taki Fuko trouwan yung libisma wo abi froko volgens de regels en de wetten voor mama naturu fu agraye. En agraye jung ubuntu, ajung kwansa, nanga ajung maati. Dus alle de tories wo leer tapa universiteit fu awili. Ma ano jawang bika u abwalo bigi edeman etena ingro tapu en alasi edeman de fu alas ma wo leer chinso. En u want to mano nasranang, u shitaki want to bigi man de nasranang, de may dutup tsani. En wo kraka de man. En ano wo kraka de man. Wo setu seref contact wie etro wang. Dus uno kraka de man, dat wat ik dingen doe de sawe do san no. Wo kraka un srefi. En dat wo tro wang. Isabi? En dat we komen makanda, dat we creëren een eigen wakanda. Oké, maar we tak voor kwansa. En tide na monde, en isap monde na adei fu densma in a familie die we set kong, in hergono tapu.
Seranamang in seranang alasi pode. Dus je kan bij sluit aan, meld die aan, lukupe, yo sit, yo chai schrijf ko sit kon. Uno wan noa man se kos donge luku smatori. Uno wan noa man di abwa bigi mofo ma amane yune do noti. Uno wan noa man di je denki yusref je wang. Dus kutak je kon profiteer ma je kon pri alata no so foru. No so kaforu je kon chop. Uno wan de man dati, uno wan de uma dati. Te je kon yo begin sabi tak je kin wan famiri pe un bouw. En alasan sa you abi, yabi poteng ter beschikking voor u bouw egi bigi famir man kon, wan sweet bigi famir man. Oké? Dat wan taki efu tak Tamara, efu danga timang, so do bayo wagi. No ko prakseri tak nyoma sumaorea wagi, ma sao do no that make me no do so nanga sana you ananga you we taki. Efu danga tima wa baya wagi, fu sede mek wa baya wagi, pap dis waba wagi fa no do do dati. Udanga timang wabwa oso fa no do, o oso de dape fu yuru kande una ba money tif baya man, alama pota money. En alama sabi tak one day in a wiki. If na wana so toef de tima dat mus krima oso mus seta presko. Yuna temre ma yeko biye nakpuru. Yuna mesre ma ye biyeko. Yuna elektro ma yeko. Yuna verfi ma yuna. Na so seta oso kono so seta famir man ko. Uno apno wan trasma fanoru. Ala trasma kalibi in de egi fasi tap de egi fasi tapagron tapu disi. Gwen you egi ruimte, gwen you no bemoei nanga unu, no kon jugu nanga unu. Ja toch, if you denk dat je go vooruit nanga tap you fasi de go vooruit, tan fara we fu wie. Ano bigi taki we ji, want we kar. No na, asansa we doen no is het kaf van het koren scheiden. Wanneer we het kaft van het koren hebben gescheiden, dan usabik basa we doen nanga koro. Isabi dan. En if you ko weru ede wo wash you koro ju. Maar tide na munde. En munde in kwansa uyere ma woler tap awili kwansa woler ubuntu woler ma ati. En voor de trammaster, u sabi toch, de trammaster oleru yeye tori. Wolo master de, wolo bigiman de nanga koni nanga sabi. Trama oleru kulturu sani. Trama oleru skoro sani. Economia. Manfudu is management. Ikan karko. Trawa leru dansi, trawa leru pre. Trawa oleru mek poku. En soort poku we meki. Bika ala de poku. Fu an famiri disi. Mus de poku sang echara people gomoro hi. Mano poku sang. Dus te de jongere obigi mek poku no so de bigisma. Ano poku fu cha yu gwa grong. No so yu gwe na grong tapu dati. Pe you know an dweri, you know an saka libisma. Isabi? Dus de tories wat taki en wo abif. Wo set kon we beginnen nga Awili University. En via Awili University wo seta famirman fu kon. Seta famirman en a famirman totak a famirman wie lek bigiwang. Un sabik batak wo abif seten kon, maar we seten giden jong kumang. Isabi? En totak jong kumang jongens en meisjes. Want dingen take over, maar dan ook serikading. Was serikading gevaarlijk. Inattende kon. De uma economie densrevi en de tak fado zit a gezin. Fado zit a familie. Want de uma na basi in a gezin, na a familie. Maar de man, na de roko man, na de man se kraka de uma na bakasi taki hode. Kutak, de man na de stamang. De stonfutu. A fundament fu a familie. Na de stong de hora a oso snapu. En na de man bewaak o to a proces. Bika usap tak walo umas ma lasi. En you no kan set wan new family na de umas ma no. You no kan setting yo. Wo lasi na film efu setting na de umas ma fu no. Afas fa de umas fa fu no city. En anof broko de umas ma bika de umas man amoro belangrijkste libisma in een familie. Namoro kriboy pisi fu a fundament
fuang nazi. En if je abruya umasma, de pching ook een bruya. De boy ook een bruya. Dat grabu. En dat wil leren tapa awili universiteit. If uno leert aan disi, dan we lassen na film. En hoe las ik ba, dus no na suku schreef u karu schreef kombaka, dan u begin ook opnieuw. De umas mafuno musabi tak den de welkom. Maar de na lekfa agraye agram bigi papa funu tegunu ba. Yeshua. Ataki. If uwandoro, pewandoro, dan moeten we opnieuw geboren worden. En als je niet bereid bent om opnieuw geboren te worden, dus moet unetaki dedek weer kom baka. Opnieuw geboren worden na fu change you libi. A change you praxeri in a libi. Geef je over aan mama naturu. Geef je over aan de wetten en de regels. Isabi. En dat geldt ook voor de mannen. Je moet opnieuw geboren worden. If you know de van plan, you know de welkom in a familie disi. Because a familie so de wa hier utak baka wan tuan pisting. Te je shidef ma van familie dis. In de aikba je shifa des ma zuiver. Tas my luki je sita kas ma zuiver. Tas my kong alas my skoifi. Isabi. Dus dape we go. Tide na monde e wo tak fu tap monde ala de mang nanga de uma we tak fo se ta familie man kong. En sotoroko wat doe. En fawo doen toe. En soort verantwoord toe alasma abi. Sana tak fu alasma. Na so atori de na so se toesref kon. Dis na kwansa wo konta papi story dis more of in de tendi e kon. Ma fu brokem chin so jiu. Fa asane waka. Dus une frede papa tauchi. Zo'n ting en papa tauchi juna aboskopukba. En kuga arki papa tauchi tap chinso. Hey, you look a grunt up this finish something. You ne sap more of fafi bijangeng. Ye axis ref yang asuma yo dwen and if yang a den dwen efu sameken. Something you save no sap more of pay your bijin pay your ba anga if you meken. Mana tranga you sref fuksa den ten figo mitanga ten. Something I guess leggy. Something I guess in a seigi. Something I guess I live in a megi. My something I breathe in lassie. Because one got do the look to the look we. And I make a ten a cherry. Na ena one de cherry sadente or winning ten. Make who make and ten. So make see me a tangy and praisey. Migado magado digi me na seigi. I want to give me them word to the metakina crafty for me Libya and a passy dim teki. Make it see me sing on a granny. Make it see ti de me conteri. I'm a respect and a sakafasi mami ye no me ne kori. Sometimes. Okay, uneke uno kor uyeye. Na respecti na sakafasi wotega granye tangi. Ewe kar wala malakong. Iedereen. Usabi in abribi structuur buku. Schreef je taki many are called, but a few are chosen. Usabi sana betekenis. Many are called, a few are chosen. Dat want tak agraye cara boskopu ji ala en pitching. Gi ala libisma. Ma want to libisma no mo be arki. Fini sagraye wani. En doe ook to a volga graye. Many are called, few are chosen. No do undena bruya walo sanep sagron tapu sanep sanga blakama. Ma usitaki de bigisma fundoro baka fu yepunu baka. Bika agraye betaki womeki fir peng fu den san duwe du de hogri. Ma te fira pen nofo en we shitaki atendoro fu jiwa kans baka. Da wo kon da wo jiya kans baka. En no agraye nanga de bigisma funu de baka. De dalon tu fu juwang wa kans baka. En dat mek we kar ala famirman kon. Ala blaka famirman. En teutak usabik ba a woord tu blaka.
na a kleur. En a kleur dus na fa gran yeye wawang. En a gran yeye abi so blaka piching. En sana blaka. Blaka na heilig. Na santa. Blaka na wang. Dus onbevlekt, onbevuild libisma. Waar rechtvaardig libisma was. Maar die no ligt op. Jote. Ik kan kong. Ano kan de wan konman. Zie? Dat na blaka. Dus tota blaka. Une bedoel. Sma fu Afrika. Dus Afruwaka sma. Une taki. Smasa abi krusu wiri. Anasan dat we bedoel. Tota blaka man. Dat you know een rechtvaardig. Libisma pitching. Fu a gran yeye. Bika blaka na you. Na pananga mafi abeng. Fu a gran yeye. Mama goro, mama naturu. Sang na sana ook tu agraye. Oké? Dus we kar ala blagama kon. U verzamel u kon. U don rustig u arkatori. Bika was zit roko kon. Tapamude na san dat woord we doen. En te jere taku de specifiek na Afrikaans na Afrikaan people. Dat we kar denk sma Afruwaka. We kar de Afruwaka people. En wabi is de ubetakik bawa. De inheemse we kari Orilipa people. Dat want ook de original people die bij Libi in Amerika. De original indigenous people die bij Libi in Amerika. De want dat we kar Orilipa. En totak blakasma. Dat we tak voor alla libisma die tapa grond tapu. Die nou een rechtvaardig libisma. Oké? Dus u onthou mooi. Want u begin bananga awili university denk opleid de cursus at sabitori. Fu u constitutie want bakatewe arki. Uno wan nomo tak yes don tapas turu. Uno wan nomo tak yes don. No so ye broko kindi. No so ye fo you anu. Saya wachti. Touba arkitori o begin tek waka o begin roko nga usrefi. Bika no uden april dus amun fo. Maar is taptaka yari ap wang tenti nanga tu mung. So leki fa adei futi tidede. Wang tenti nanga tu mung. En a yari pe udenono na wang tenti nanga tu te teka wang nanga fo nanga sibi de kontap 12. Wo pichipchin susana sot yeye a 12 abi. Atenta tu. Oké? Maar dan umbigye tek roko, umbigye tek waka, umbigye kong bij elkaar. Bika roko def du in Suriname. Nanga in Europa. Oké? En unaf praxer nanga suma yo doing. En if you're making. Wo making. Oké? We horen slogan this nowhere. Wo making. Wo making. Oké? Something, ja voor je schreef something. I guess je laat sa passie maar something. Na tranga i moori something. Na jaja me kari something. I guess me last passie something. Something na something, 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 something. Something I sweetie, something I tranga, something we say do, I just in it sa. Something they want fully passy anga maka, something they want poti stonji pe yung waka, something they want pussy throw anga baka, ma something tranga baka, because something I de fruit my jesi fala, something I de opoma I jesi saka, something I saw yen fesima I jesi mbaka, something we stand tayi toke broke up sa. Mi blaka brada nga misa Gado masadi meso metaji wala Usinganga lobi u altina pa No unoji abra u otanga Bikaya walo dunguru dei Jaja sadei faya Mipching me beja sadrei ayawatra Noji abra no las bribim brada Otanga Baka jaja danga wala Sona ena
da sorweng so na wanga edweng na HRM ching wetani wala malako singing again. Something grunt up a one make it body. Something we see no one ya be sorry. Something you feel like you want dance. Something ya for you say free. Something na jajai muori. Something ya stranga you say free. Something I guess you last passy. Something, something, something. Ja man, something I guess like je last bribi in you schreef. Maar you know last no one bribi in you schreef moro. Because you want no de moro to. Wode in one bigi family man, one bigi family. En zolang you sabi tak wode in one bigi family. En wo roko na a family disi. Dan you sabi batak you no kan last bribi. A enige sansa you moest doen. You moest yep bouw in a familie. Oké? En nanga papa Touchi wo doro dalaka a grandpapa disi papa Touchi. Ma ukar wala malakong batok ukos do mooi en before we go more fara wo abif wo takanga wo karde ye wo gitangi en da wo luku ofara wo godor na a de les of tide fu a avili universiteit ko bigi takanga agna ye fosi en wo takanga agna ye fu jun kraka hor kraka junu wo jitangi no do se tu sref kono want wo gwina meditation omdat bika we in a family dis une beji na keer ki you abatori dati in a family dis we takanga a yeye a grawinti we takanga den the biggest ma fu before di gwe kaba and we takanga den in one meditation fasi and that make ki nanga ala respecti we aksi you figos do rustig nou. If you be smoko sigaret no be pura sigaret tro amang isap taka sigaret oki ama kiryuk ba ama hor you na wa yeye de hor you no taka ngade bigisma want tenge kompe yo abiflusa sigaret tu en wo so tak no of the chin fulu ne fa sigaret en so bigisma kanya wan jonko wali no pichi wo sorgo ook tu taki den ma de kier dem chin nanga sigaret des terwijl de chin de dape de totiwa dat de smoko fes de chin smoka her oso wo sorgo taka sanat nop samoro ina family funu anyu family okay ala sei pa anyu family funde yo shitak des ma funu na bukring libisma na naturusma en u betakik ba if you nou een gelovig libisma en je bribi in a granje dat you nou een pitching fu naturu. Alas mana naturu, maar you na true rutu naturu. Dus vanaf nu je tak mina naturu. A momenti die tak mina naturu, dat wat tak agele ke iskreka granje wiki uit in sande in you. Iskreki mama naturu wiki mama nature bigi opopasiji e bigi lafangai biga fu di yu kar yusref yuna naturu dus vanaf no we tak wina naturu libis wina naturu pitching okay wina naturu pitching and we meditate dus wo aksi nanga jitangi mama naturu. Okay? We aksi nanga jitangi
We ji mama naturu. A gran, en we gi grani tu. We ji grani. U desovara. Dan we na meditation. Dan we kara graye kon. Agraye van universum. Agraye van multiversum. We kara graye van kosmosu. Agraye van naturu. We kari neter. Bika ook to you abi neteru. Tokar neter. Dus agraye. Dat we jik tangi na agrani. Fudi. Ajuna seigi tide baka. Fudi ajuna krachti tide baka. Fudi ei sorgun tide baka. Ei sorgun via mama naturu. Ei sorgun via de neteru. Dat wantaki de yeye fu watra. Gorong. Song, dus fire. Blo, lucht. Nanga de ye de chaboskopu eter. Don't never giti den ye ook to de neteru. Fu busi. Den busgado. Oké? We jitangi. Nanga. We jitangi ook to de grawan funu. De bigi one, de biggest ma funu fu before di gewekeba. Usabi tak de ab different in kabara profeng, ikan kar saiwan kong. If na trotro, ikan. In elk geval, in differenti tongo, de abi differenti neng. Maar we horen algemeen. Alla ding bigis mafuwi die gwe before. Nanga ding, die sorgu taki we koma kandra. En we arki aboskopu. En we bigi roko nanga usrefi. Aboskopu, dus aleri na fu a Willy University. Ma ulai bigi ede sabi mana grontapu. Stranan de lai, Europa de lai, Afro Wakakondre, Afrika de lai. Ala si demande. We taktangi fu di usabi no usa umdu. En we taktangi tak ude ja e arki aboskopu. Bika usap tak wo abi feti. Wo abi fet wan feti. En a feti disi na feti fu tru nanga leti. En usabi tak na soso tru nanga leti kang lusu unu. Fu a ede kreshang kotaki strafu santo boma lek fay wakareng. Atai, atai, ayokro. A mentale bevrijding. En we accident bigisma digwe. Mek den leta faya juno. Me kushi somdu. Bika ubele rik batak koni nanga sabi den dungru. Koni nanga sabi na blaka. Daar zit de wijsheid in. En we actie ala de yeye, we actie de neteru. Dus ala de yeye. Ja toch. Isra tongo uwokar de leba, wokar de jou, wokar de opete, wokar de. Oké, we kar ala de neteru, ala de yeye, de assistente, fu agraye, fu opu ai, fu enjuna koni nanga sabi somtu, en na fom sabat tru, a tru tori fu, a seti fu wi. En we accident ook toe fu juwan vlot fasi fu, concentreer u focus luku, en waka wan passi nomo. Wan passi. So, no afleiding, wan passi. Wotro wan libis ma wan passi. We accident fu je pu nanga pistori dati. Nanga we accident taki mek den juna
Met de jepunu ook to kraka unu fu uluku fau de. En u beslis juist revi if ala sambu nanga unu. En tak u kan de wan bigi exemple gitrawa in grond tapu. En we accident ook toe met de jepunu taki met de broko a software, a poor software, a virus de ma potina e de funu. Isabi dog, biga a e de funu a software pori. Wan new software mus kon we accident met de jepunu set wan new software kon. En we zitten via a ancestors dus a bigisma sabimang universiteit, a Willy Universiteit. En mekum leer de jongeren ook toe voor de creëren nieuw software kon voor zeta familie man dis kon. Dus sa u leren walosani sanobung. Dat mek a software voor panya a baster. Amang beschadigd en amang de gecontamineerd. En alle de sanis moest mopo. Sabi? No. We tak grand tangi. We tega grand tangi. A grand yeye. We tegi alle de yeye de gado die ondersteuning voor je punu. Ook to grand tangi. Namens a grand yeye. Namens mama naturu. Bika wopotua roko. Uyere toch. Ala de yeye, ala de gado, de helpers fu agraye, wo potwa roko fu yepunu, jaso leklibisma, fu doro, ding, fu tanta papasi, wakata papasi, en fu go meki, san omus meki tapagron tapudisi. Nanga ala lobby, nanga ala sakafasi. En natuurlijk, uno beng karu ko na ngawa odi mawo karu ko na ngawa odi ya to fu respecti ya wala mala ala leye we karu ko na ngawa poku okay. Wodo. Soso odi weji. Soso odi. So
Grand tangi. En dan, zo we doen nou, ukara graye ko ukara al dengado, die ondersteunen a graye. En dan we gomoro fara, bika wisrefi o cha respecti, wala mala jaso de archi. O cha respecti ko jide bigi wan furu de grawan di bedekba. Den Afruwaka, de Afrikaan bigisma fuwi. En a pistori disi a odidi wo barkong en wo karden kona ini. Na no so no ulera pistori dis fu wang trabigi brada di enena ano eneng na sa ra ank otepu ma ak heru setep era dat na abrada en abrada en kutaki en katiboneng na rehegens en no bigi brada unu wa elder wat umgoleri te ina family fu cha respecti bakatok wayon boy wayon kumano ka ko na mai taka ifa waka you na alessandra ti no wo abi chara respecti kom bakamang wo pot ala san recht wo cha orde kon omdat de jongeren de kono die wo sit kon de jongeren die si otrombom bigi mang in a familie na ingonon tapu en de mam cha orde mam cha respecti de mam sap den srevi de mam sap sumana den de mam sap se sana adul fu den tapagonon tapu disi isabi tak anof tu trasani so ja usabi tak to de gewoon bijvoorbeeld satra na familie man de a community de dat we de fu gewoon ja toch we de vrij maar sabo presi oké wakar mai sakong en wakar mai sakong da waji tangi mama Aisa weta sowieso mama Aisa na mama Naturu mama Gorong isabi mama Gorong tapu mama Aisa mama rechtvaardigheid leti na nga true isabi ala libisma abwa Aisa dus ala libisma abwa mama Seifu agado ineng dat na awa Aisa ma a grand mama Aisa na mama Goro mama Doti mama Gorong tapu we karen kon en da wo takanga de bigisma funu di bide before Single
Na so grand tangi maisa grand tangi en uanji grani giden bigisma fu uanji de bigisma fu grani den bigisma fu nu di ben de before de be blakalek kado blakalek tara de skin be blakalek tara en de be blaka in yeye ina yeye de be blakalek tara mache walo san no gobung dan uskin tam blaga ma yeye ko weti ma une afrontu you bigisma you make boom bigi foto make you backup team make ala de backup pichi for you dena notu ma u atine bron tap you ne mandi you do sang you do en ushisa you do usabisa you do ma we aksi you nanga ala respecti fu you soru nu bagaleyu nu chawgo popomgo en sorgu tak usrefi ne make des foto dati bika you been there before and bika you been there before af that make we there no ya we you pitching e we cha ala respecti nanga ala lobby you oh bigis ma we kar you kon e we kar you kon po de no na minri fuset wan you blakamang libisma en so serefi wan you afruwaka Afrikaan nanga ori lipa dat wantak de Afrikaanse nanga inheemse libisma die vanuit an naturu de besabi tak an naturu bedanga ding en ukar den kong maar unu sabi tu tak sabi tak na wina ubuntu yeye u abi en dat wantaki alla Hindustaanse jongeren alla de Hindustaanse mensen nanga alla de Javaanse mensen Chinese alla de tralibisma if you want control wan blaka man wan blaka libisma en totak blaka libisma na wan blakasma vanuit asan diweshi maar vanuit a yeye dan undeji you grand bigisma di gwe before mek un shitak you de no minri brananga sa die arkino asteng fu abaisa a geluid hem op het abaisa asaria edwaroko malakaye tak nonu bigana malakai echara atori wakanonu en ank udia senep na graye die de no minri en a graye e vertegenwoordig ala de bigisma funu alasma abensani oké dat sabi dus te weyere de tori die se taki dat sabi batak na malakaye taki te yere grof tori en te yere do taki na ngalesa na abaisa na libisma wa yere no na yeye we yere we archi we takanga de bigisma we kar de bigisma fu bifoko en usabi taki de bigisma fulu di nobemang opo abuku fu agraye fu sabi fade bekan kontrol bulibisma baka taki den nobemang de den serefi ja we karden bigisma fu ko di
sit grondtapu kong. Tja beschaving kong in grondtapu. We karden bigisma fun kong. De yeye die ben de before de bigisma. We karden kong. Die sorun van hoe meki prodo, hoe mek kunstwerk, hoe mek poku, hoe mek singi. Isabi, una kunstenaars, una creatieveling. De wan die be abaye dati, a creatieve geest. Ja, we karden kong. We karden bigisma kong die jun koni nanga sabi fu fa je mek walo rokosani tapa grond tapu. Dat nataki, dat wan taki de wetenschappen. We karden bigisma kon die be aba bigi ede fu wiskunde, natuurkunde, scheikunde, nanga ala kunde. We karden bigisma fu kon die soru van mekdresi. De bigisma die danga abrada German rei, German mee. De bigisma die danga ala de dresi man die dena akata kondre. De bigisma die danga kwabena fu organics kwabena. Na de wandu sabi mamoro de en de lai de bigisma die sorum von mekdresi fu u tambung horas kingbung. De bigisma die leru skrivi nanga leisi. Ja, na de introducering. Den bigisma di ben sor unusana ubuntu kwansa nanga ma ati sobun a gron praxeri fu wambun libisma. Den libisma di sorun fa de leki boom jeyesma, dat wil zeggen spirituele mensen. Den bigisma di ben sorun utaki arkino efu dudu dati luku so kong mitunu so bung o kontekunu de wan di be sorun tak luku tamara luk fa tamara fu ngode efu sit kong ala de bigisma di gwe before wo arti no bika usabi tak before de pchino be arki matendo no arki den bigisma di sorgu tak bigisma kong en kong. We aksu wala mala en ala le wan do no kar kong. Bika wino sap ala ma. We karu kong. Fu ondersteunen fu yepunu. Taki u kan seta bigi famir man kontu. Zodat u kan ala de feyanti funu. Ja toch. U kan mek de wai mopo nout passi. We aksu fu giu koni nanga sabi nanga krachti. Ja. Tak u kan pompu. Ja. U kan pompu. En u de u sabu srefi. Fawogo om nanga de wandi e probeer fu dangra unu. Om ons degene die ons proberen te onderdrukken. En we aksu fu yepunu auto. Fu yepun free usrefi. Fu ju. Jepun van free unsrevi van empower. Van junsref power. We power, we krachti unsrevi. We aksunu fu sor fu jepunu. Tak den de gezinnen. Dus de familie. De tepchinchi familie. Ina bigi familie. Ne broko. 1 ouder gezin. 2 ouder gezin. Uma jaru sutaptra uma. Man wan fo uma. Ching ejibigi taki. Abruya di de in a familie tak descendant no demoro tak wo abifset descendant kon en jun koni nanga sabi fa set abiji familie kon bika waba biji familie fa nodu fu feta didibri en dat meki we aksu ala descendisi yaman opo un grand suma opo junu en yepunu mek wi sadu sang yube wan du di ben de ma fu di yu kom baka in yu baka piching dan a yun kanse opo no fu udu sa ji a gran yeye en if
u yepunu dan wisrefi e kotwa mofo nanga you grand bigi yeye de bigi smafunu taki uno sa por you fesimoro usa sor agraye taki werkelijk no ude klari we staan klaar u faya ba yaman u faya u dekba snapu jaja fugo feti en we zullen niemand achterlaten en niemand verraden voor a familie zij zit kon. En te usita familie kon dat ook aan de wan bigi voorbeeld. Gi ding tra pichi di bruya di dena bruya di lasikaba en deno sabnoti en deno wine arki. Ja, wie na datuani en nga pis accidisi we taki uan tegun gran tangi da wie etaki ashe we aksunu tu taki wasunu wasa ede pour ala den doti ala den desani de toko e verstop a ede in seita unoma denki unoma praxeer sa omdoe unoma tek de juiste beslissingen waswede bigisma waswede yaman wasi yepu wasu ede meku ede kreshan komoro kring bika ede hatunu na so taki da taki ashe Grand tangi.